Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengadakan kunjungan ke Indonesia sebelum ke Papua Nugini dan Kamboja. Meski proyek infrastruktur dalam gagasan sabuk dan jalan menjadi isu utama yang diangkat, ketegangan geopolitik dan rivalitas Tiongkok AS juga mewarnai kunjungan ini. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Lawatan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi ke Indonesia menjadi kesempatan kedua negara menunjukkan persamaan sikap mengenai perang Israel-Hamas. Kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan pentingnya untuk melakukan deeskalasi. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Sementara Wang Yi mengkritik posisi Amerika Serikat yang dituduhnya sering menghalangi upaya mencapai gencatan senjata permanen di Gaza di Dewan Keamanan PBB. Both countries called for a ceasefire, and Retno Marsudi described Indonesia and China as having the same position on the issue as each other. And President Jokowi in turn expressed optimism that China would exert its influence to prevent a further escalation of conflict in the Middle East. Amerika Serikat akhirnya meloloskan pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2728 Abstention. yang serukan gencatan senjata. Meski akhirnya juga mengatakan resolusi ini tak bersifat mengikat dan gencatan senjata tetap dikaitkan dengan pembebasan sandera oleh Hamas. Tak lama sebelum kunjungan Wang Yi ke Indonesia, lembaga riset yang bermarkas di Singapura, ICES Yusof Ishak Institute, menemukan bahwa Tiongkok kini menyalip Amerika Serikat sebagai mitra strategis pilihan di mayoritas warga negara-negara Asia Tenggara. Indonesia termasuk 7 di antara 10 negara ASEAN yang disurvei yang mayoritas warganya memilih Tiongkok bila diminta memilih antara Tiongkok dengan Amerika. About 73% of Indonesian strategic elites who were polled chose China versus only about 26% who chose the United States. And this is a big shift from previous years. I think last year the split was about 53% to China, 46% to the United States. Kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik di Gaza menjadi salah satu alasan utama di balik perkembangan ini. Muslim majority countries are even more supportive of China because China has in a way positioned itself as a good friend of the Arab and the Islamic countries, and it has supported really the establishment of an independent Palestinian state and has also criticized the US support for Israel. So in a way, China has been viewed as advocating the Palestinian cause, even though it is not willing to take on a very substantive role in the Middle East. Apa yang terjadi selepas perang Israel-Hamas masih menjadi tanda tanya. It's clear that as a country that has been long focused on issues related to Palestinian self-determination, Indonesia's foreign policy and perspectives toward regional partners has been shifted by the Israel-Hamas war. The question will just be how long-term this shift will play out, whether it's something that is sort of this moment or whether this is something more long-lasting. Analis mencatat pergeseran preferensi Indonesia ke Tiongkok dalam survei lebih dilandasi kekecewaan terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, bukan perbaikan citra Tiongkok secara organik. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.